কার মদতে র্যাট হোল মাইনিং, অভিযোগের তীরে ডিমা হাসাওয়ের সিইএম। নাম জড়ালো দেবলাল গার্লোসার স্ত্রীরও। উমরাংশুর খনি বিপর্যয়ের পর মাথা চাড়া দিয়েছে প্রশ্ন। বিষয়টি নিয়ে সরকারকে নিশানা বিরোধী দল সংগঠনের, সরকারকে নিশানা তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতা দেবের। র্যাট হোল মাইনিং বৈধ না অবৈধ? কার নির্দেশে এখানে র্যাট হোল মাইনিং হচ্ছিল? মুখ্যমন্ত্রীকে জবাব দিতে হবে। উমরাংশুতে যে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে মাইনিং এ, অত্যন্ত চিন্তার ব্যাপার। আর সোমবারে হয়েছে, আজকে বুধবার। কতজন বেঁচে রয়েছে এটা বলা অসম্ভব। আর্মি, নেভি সবাই চেষ্টা করছে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন আসাম সরকারের মুখ্যমন্ত্রীকে জবাব দেওয়া উচিত। প্রথম হলো, র্যাট হোল মাইনিংটা লিগ্যাল না ইললিগ্যাল? আর এই যে এরিয়াতে যেখানে এই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে, দুর্ঘটনাটা হয়েছে, এই র্যাট হোল মাইনিংটা এই এরিয়াতে কার নির্দেশে হচ্ছে? একই সঙ্গে ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবি জানান সুস্মিতা দেব। এদিকে একই ইস্যুতে সরকারকে নিশানা কংগ্রেসের। বুধবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এপিসিসির এক প্রতিনিধি দল। কংগ্রেস বিধায়ক আব্দুর রশিদ মণ্ডল জানান, এই কয়লা খনির মালিক দেবলাল গার্লোসার স্ত্রী, ফলে র্যাট হোল মাইনিংয়ে সরকার জড়িত রয়েছে। সিবিআই তদন্তের দাবি জানালো অসম প্রদেশ কংগ্রেস। It is fact that entire illegal red hole mining is done under sponsorship of the ruling party leaders, and it is clear that Mrs. Garlosa, wife of Deblal Garlosa, is the owner of this mining. So it is clear that government is involved in this illegal syndicate. So we are demanding to inquire this matter through CBI and take appropriate action against all the illegal misdoers. বিধায়ক জাকির হোসেন শিকদার ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কয়লা খনির মালিককে গ্রেফতার করেনি পুলিশ, একজন ক্লার্ককে গ্রেফতার করে ঘটনা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার। बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो इलीगल माइनिंग हमारा स्टेट में चल रहा है, इसको बंद करना चाहिए। यहाँ का सीएम देवलाल गार्लुसा, उनका वाइफ कोनिका हुजाई, इन लोगों का ओनरशिप में ये सब चल रहा है। इन लोगों का ओनरशिप में ये लोग चल रहा है। उन लोगों ने चला रहा है देवलाल गार्लुसा, कोनिका हुजाई ने। तो हमारा डिमांड एक बार है, हमारा डिमांड कांग्रेस पार्टी का डिमांड है, इसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन ये सिंडिकेट को चला रहे हैं, उसको पनिशमेंट होना जरूरी है। एक को अरेस्ट किया, लेकिन वो क्लार्क है, मालिक को अरेस्ट नहीं किया, क्लार्क को अरेस्ट किया। इलीगल माइनिंग जो हो रहा है, ये डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट का डीसी का जानकारी है, एसपी का जानकारी है। बिना जानकारी, डीसी और एसपी को बिना जानकारी से इलीगल माइनिंग हो नहीं सकता। तो डीसी और एसपी को इसको पनिशमेंट होना चाहिए। और कौन कौन है? এদিকে বুধবার 6th শিডিউল প্রোটেকশন কমিটির প্রতিনিধিরা ডিমা হাসাওয়ের জেলা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারা গোটা ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। तो इसका मेन कारण हो गया कि इलीगल माइनिंग चल रहा है हमारा डिमा हासाओ में, उमरांगसो में बहुत सालों से, और ऊपर से इलीगल कोल माइनिंग में रैट होल माइनिंग भी चल रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही ऑर्डर दे दिया था कि रेड होल माइनिंग इज़ इलीगल, इज़ डेंजरस, इसको नहीं करना है। लेकिन फिर भी हमारा डिमा हासाओ में क्यों अभी तक भी रेड होल माइनिंग भी चल रहा है और ये इलीगल माइनिंग है। अभी हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के थ्रू से भी सोशल मीडिया में मालूम हुआ है कि एक पुनुस नुनिसा बोल के उसको अरेस्ट किया है बोल के। अभी देखो, हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को थ्रू द डीसी यही अपील करने के लिए आया है, थ्रू द मेमोरेंडम, कि जल्द से जल्द कार्रवाई करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, क्योंकि ये जो काम में कोई एक पुनुस निसा नहीं है। जितना तक हम लोग को इन्फॉर्मेशन है, बहुत लोग यहाँ में इन्वॉल्व है ये इलीगल काम में। तो एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द अभी इन्वेस्टिगेशन करना है, फ्री एंड फेयर, नॉन बायस। দুর্ঘটনার খবর আসার সঙ্গে সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ঘটনাস্থলে ছুটে যান রাজ্যের খনি মন্ত্রী কৌশিক রায়। তবে তিনি এই বিতর্ক নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। কৌশিক রায় বলেন, এই মুহূর্তে উদ্ধার অভিযানই আমাদের প্রাথমিকতা। सीएम बहुत ज़्यादा इसके लिए सीरियस हैं, ताकि हम लोग जो भी लोग इसमें हैं उनका बॉडी हो, जो भी हम लोग निकाल पाए। উল্লেখ্য, ডিমা হাসাও জেলা স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ রয়েছে বিজেপির দখলে। পরিষদের সিইএম হচ্ছেন দেবলাল গার্লোসা।
অভিযোগ কালামাটির ওই বেআইনি কয়লা খনির মালিক হচ্ছেন দেবলাল গার্লোসার স্ত্রী, ফলে গোটা বিষয়ে জড়িয়েছে শাসক দলের নাম। এরকম প্রেক্ষাপটে দেবলাল গার্লোসার স্ত্রীকে কি গ্রেফতার করতে পারবে অসম পুলিশ, সেটাই এখন দেখার। ব্যুরো রিপোর্ট, NKTV বাংলা।